VFO dengan display 2,8 ya. Saya pasang di BITX, cukup bagus ya. Ini mendengarkan net Filipina ya. Mantap ini, bisa segera cetak ini. Oke, STM 32. Apa sih ulit po? Naku, mamaya, balik ka mamaya. Medyo may may sumasabay. Naku, pasensya na po. Okay, let's go muna. District 23, QR